mare musoni ko hortoran ta kai karungan kubare alhamdulillah ewa kenda ngam palle ona ta ga dangani ewa emission ngana kaso la gasara ngana sallani emission ngani dabar ne me sasa wakati nga asanje sasa emission nga jongene salla hana ngana salli 14h pili awa jongene kubenu ga khalay kubenu ga nta khalay ndongo karame informer kota lendi sugadi tenenge sugadi ewa salla hana ngana salli sonko emission nga awa jongene kenda ngam palle numéro be gano ngono kubenu ga munana demandi kat sonko ko emission nga parce que émission ke tugene a donc numéro ke ni 07 25 19 91 07 25 19 91 ken sonko émission nga donc tenenge sugadi salla hana ngana salli donc agana garjo nguni agana kona ga yakunda agana kona ga mare mun ngani nan katina trinka pour ko suga katina bugu samedi ya rabbi allah arno da kasu tugadenya arjanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. Omar mungu sasa kundu akai misonga wa jopene sasa kundu akai misonga jopene inshallah. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين مارمو ogo quraybe kama kenni soninko qurayni tenenge su ogo menyini arajo ke yere nalli soninko ngai hata gintengo kebe dinandi na yugo kinyandi tirndi den kay gadi kilengo walle silamin chamba na arjun kakedi inshallah sirbenu go libre bil tarendi garawar jonko kitana 95.fm sirbenu go porzanti sande donc besuna ikilun to gari agana me haqrunya qandi addal ala al khair ka fa'ilihi sirbe go tini kapalle manda wajunde nya hayke sun ko ngajunde nya hayke sun kan kanendi anamu qur'anan dinam pamu aka mangara khairi sunya silama gundi an qawame kita kenyani osuno haqqen to meri arna famu enkino da gai arno da kanda kena bugno usajun ku benu gorni na liwal halaqen kinyandi sere allahu tukana qaganta serebe agara kanda enkinanga na nyasabu ina kanda nangara kilen kama allah taken kama tukana kendi daiman hagatsu terinkan danu agasu osuka humante serbenu go nali wala halaqe kinyanda ga qaramonu vraiment akan qawani nari allah taala jatinda kan qawani iho sireke ga kana tida kenyani o qaramonu insha allah wa sunarni khasatan kubenu go ni nali wala halaqe kinyandi ni golle ngara nali onar den katiya siri terinkan danu geranci mo so kan nan ka huni nari on qawni daro on qawni golleke ona ci dangandin farenta alayhi salatu wassalam man lam yashkurin nas lam yashkurillah sirbe an anta Allah barkas surun barkas hundi Allah ta hada Allah me barkas hundi ken ni hisurun Allah gunyuga ken di sersu gan qarangundi nan dinan ko yanga an qawanna daro nde digamendi nyangolendi nan kiten rakatayga nyen walla nyagana o qarmon ko alla gani tuka arni tuka ya rabbal alamin oro usaj be go me kitene usaji aw musa sawo kengani masjid imam masjid taqwa galer bankon konga oro kenyana do me lenki onati usaj sawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
usa sago inshallah tabaraka wa taala alliye nga qureke kama sun ko alhamdulillah be sunya galinte nga sisa nan tauna emission terin kaka ngani ni sirana kinyandini ken kinyandin dana kari on qawna ho sirentara on qawna ho sirentara o suna daro o sun qawana awa akamandima ya donc usa sago awa an korenda nyaarun dalemu walla tigana masha Allah himmenu kaga rina de emission kina ka kengen kharamo nga khanna warnde ka katta himmenu kaga iqal sunum bakki jibandinga na kedina na dema khanna warnde di barka sonde nga katta kunga angara muti mediga mana korenta serenya na nunga gatukana so ni konti angara serenga ta kono sira ngo fona daga ni kenga ko tungona warnde nga kunga mo inshallah arna keta ke arno su baraji qurna me wara ho siren kama oti o misoke on ko lampetu ho hoya gona ko dina ko kanne o kanneri o kuranter kanne sumugo hari 20% ou 30% nandangi son kan kanne ke o go kembe mu ku 100% ngaketa be suni na ganen citi emso ma danganga igo ndo ya garen do lemine ndo kirsenchu be suni na ganen citi emso na ma danganga tirnde be gam magandina nan du ko to an tirnde ngara ana tui iya ga siren kamandi inshallah yanyana arno famde inshallah sai sa rogamda angani wala laqbe kama ko dangin teke wam dana dangi tike ngala laqay donc ko kengani hijon qibare piskona ya wakatindi wa amenudi igonu kumasi daga igonu ngari na lengimme o ko men hijanu ngari na aywa alhamdulillah arno di tuka anna batul laga ya rabbi e way gana daga magam ngoyde jagaseri kenya ngoto naam ona ternganda non chu oni sukuni tislama ko kuinde ga kenga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kenda ngem palle ona warabbe su taron kamma nanti o tere o hijanu ngai wadga na lenki Allah kana dungi gono wadga na lenki insha Allah anda hamba wa mundu Allah maga arne killenga arna lunga amin igada batte be arna batte ko gara na buru benu dépasser arna na buru ko arne sage batte nondi amin arna me kame sage batte arno de kisi fitna ndo balawno wa mundi ni maga gana de ka imaga mungo ka benu ga yere inando dangan inshallah nando dangan mosri inshallah siga dingira no benu dingira barkanto nyani dingira no ni igana duwa idwa no ga jabi idwa ngo jabi na o de mat duwa inshallah tinkanda nu saka satan ku men go da hijunga ka hakrengari wotini awa kinna go ga kinya allaga na da sahati mante kiniya allaga ni sire denge isire go bati kinya na allaga raga na isire go sagini na linoni bi idhnillah tabaaraka wa ta'ala kato ga jopana ga dona ko ni himbe nu go terinkana igatu imare mebe ga daga na sonin kengani ina kuna kamandangan ke wakati bucinne dingana na honne teringa emiso ke dingan la Allah wana hana ko siri ido kala mo no do mede na gana mu son nga kanne ke ga di katta ga kinyano ngan awana hana ko inshallah yo fami kitari tamare mun tarongari inshallah yunafaz al-amr inshallah ay gara angara kibe ko be sun qana mi haqqre nyang kandi hijana bane hede be suna mi haqqre nyang kandiya ona fona emiso ke adbari ona adabari mo gonding agan qawnya no mo beri dinan nan kin siren ya ga siren kamal alhamdulillah alla gara siren nya na to ana sire buga gadi kubenu go to awon kin na gai ko alla ga mun da mo beri alhamdulillah siren qawan anta qawan ho an taqwan na kin ne gilize mo ndambe su kam nan qaw sikya andina go daga ni ya ga siren kam mo beri donc inshallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والتي غنا ينبال كيسون النعمة أرنا جيد خيفر سنة كما محمد صلى الله عليه وسلم نعم كن كنتوني غسيه نانتي هيجو كندو منو نغتي وادغان umura sikuwa kendangan oniga se ken kama oniga se hillo kama oniga se hillo kama boti hiju lan tadiga na kunya halde fo kunnan tuya aywa aw ho hana o se al ihram kenga ni namu yenga hiju nganne uti namu nganne nga uti no ko kebe nganne nga na uti himbe no gan kawana ndabari o se ken kama o giri kenga ori kadanga na giri gingenga angara namu ke utu no ko angana ke kabay angana ro angan kawana himbe de barkingan tawafu o diga menyi ken kama tawafu ka halle kan ni sikanninga ken asa'ayu bayna as-safa wal marwa kenani nan tere safa do marwa do mena lenki o diga men baka kenya kama ona dunante asa'ayu huwa al-mashyu bayna as-safa wal marwa dhahaban waji'atan bi niyyati ta'abbud
sa'yu ke mem gani kebe kenni terendenye safa adu marwa adu menaga andagante tabana linte tabane usaji o kam dan nukube tu sasa safa do marwa ke me kankaniya safa do marwa gidu hillan gidu hillani dingira angana bugu kaba tawafu nga wallin ko kebe ugati non dangan hajarul aswad ta jopene no nyey anyemene no nyey ke hajarul aswad me jonko ira ke me angana guta tawafu nga tanni an jonko intempai safai gidege kenda awga alkaba ndala to kendi asun ana kaba no nyey ganni ngani gide ngani kallengi gide heti ira gide gerga na netu anda hamba na gide ke men netu na nyako karom mogo abatte ke khoni wono anga tunu khoni nanti tintinga khoni anyere gide khoni anyere anga ken tunu kwa donc kenya ni safai anda hamba bo ken trende be ganyana anna nganika nanti allah batte gwani nangani nanti pekka mana allah batu amma ganya ko suron kutungara ko mo gombe nan takanta da hoho sere ma yagarin dumbe asababu ngani kebe anda hamba ibrahim gadi kagumen tokono ngan kagume ke oti lemme ngani wunu ismail asuna kaba no ko kenta anda ham angana dugda maqamu ibrahim me halle gede ke mega bugno ko kebe de ahay maqamu ibrahim me halle ayyo gade gede gebe danti zamzam ahay renye donc kenyere ala lemme ga sakonde no nyi nan daga safa giden kamma aga hayndi ni mina serengari mina jikida ama hungari asage daga marwa giden nyana kai nan daga seta ga kamma nan payndi mina serengari tintinga nyani angana setu angana bunende angana sa angon nukulate ngari wala haytande sabuda setu kudaina wala testanjiri donc kempa gatinga ana nyati allambatte nya maganya komi tonanga kono mo gombe nan takantara ho sere ma yakandumbe wa huwa ruknu al-hajj wal umrah keni gondo mai hiju ndangani ad umrah iso kapake gondo mai iso kapake keni umrah gondo malagaren parce que to umrah ni sikoy kengana ali hiram kenya hiju namu yenga alo na tawafunya arawangandenya kaba tanyeru na ngiru no ngana daga safa adu marwa kena ken nchika umral mbola garenga bo hiju asikande nyani ke timani sababu dangana allah meti inna safa wal marwata min sha'airillah ati safa adu marwa kuna gelli dinan tagumancu yugo noy dina allah mi anda ko de ati dina atagumancu yugo no ani ko anda hamba donc dinan batu atagumancu on ka wona kundaro wana kundaro donc Allah messe hegengam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam o khifarin diga menga kisyon ne maga kamati mani is'au fa inna Allah kataba alaykum sa'ya ati khatere tere mina do safadu marwa do menaga parce que Allah nda farla kamana wajibi nda kamana takana dabari Allahu akbar Allah mi anda wajibi no kamade ayti nan to daga na yagan dumbe sere ko donc ken agan ni batiega halle ga Allah anta ko no Qur'an no gondi Allah do safa do marwa ko Qur'an dina faren ka se hakamma sallallahu alaihi wasallam bo kettirende be gana ganya na safa do marwa do menaga lahu shurutun sartun wadangan anda hamba sartun wada sunna no qawadangan jukunu qawadangan mana ladan wadangan faren ga himbinu dabari faren daga kille kun qayugonwa terende kedangan ko asarti halan ne kanga kinniya anniya annan anniya de mutu parce que farenga sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat gollen cuna tingan ne andenye anda hamba gollen cuna tingan ne angara golle su dabari na yingan ne ande gantar kin gollen tanyana annan anniya ti Allah battinya parce que ngannu kunta bana yugon nan nganni nan to haya kan dumbe aserno anda ham ana yigano annan nganni nan timpe kamana Allah batu Allah nda warin kamma nga dabarne tikenya sababu dangan quoi donc kenya ni angana kenda barga ahillandin ni mania at-tartibu bainahu wa baina at-tawaf ananya anga bugu tawafu ngatani nandukuta anga salli maqamu ibrahim halletani anga killella kana tan anga segene safa giden kam donc hi terendeke
awa joppene safai alagarni marwa parce que anga gilli safa anga da marwa tabani anga gilli marwa anga ri safa ta hillo anga gilli safa anga da marwa ta sikko anga gilli marwa anga ri safa ta nagato anga gilli safa anga gana marwa ta karago anga gilli marwa anga ri safa ta tummu anga gilli safa anga da marwa ta nyeru anda ha a joppene safai wala garni bima bada Allah fi donc gemba kadinga wala garni safai quoi bon anga na Kenya anja ga kadna maninya kadi anna maga terende kerega ni kutuba kame ya hillanti asika ninga ni anna maga terende ke ni kutuba kame magantati darura ni kanga salu wati kinye nani sawadu marwa do menaga anga kutunu anga no kukebe anga sallen cigini yirona anga sallini anga duta anga continue angara warano kumbe anga continue tiken magana ya kundi menude kundi menu gaidi anta telle anna kutu anta telle kana hubu tanyeru ke gai ken kanta gemme andam parce que tanyeru ankoni ken kanda bar fonna timmandi tanyeru gay honta kapay honta bakkay honta kapay honta bakkay anna ma ken kanda bar quoi asunanu sunnanu benu gari anda hamba kenni mania ahwana jogan ke be gadda barni lamba lemme goni ido menaga lamba lemme go nogo fare ni amundo mo jogon kundi ngan ko nan tan tawndi terendenga kallengi kel lamba lemme ta twini ida mania ida ampulu yugo waranu man kengani ampulu verting so ken kayma akalleng ida Kenya waranunga ido menaga karon ku hilisu ido menaga donc angana girire na lawara ke ampule anga tunanti kiani no kongo gan kawana o tantawndi o gan kawana o tantawndi no kumbe ya ken kana yugum pakkenya di mogosiri dinanta yagarunga yugo nyang kawana ken dabari dinanta yagarunga quoi donc ona ke dabari anda hamba ke mundun tongo maga serebe garawa dangani surtout yugo aitir sere lampunto de soro benwar soro lampunto ngado yagaru kunta ke kite dingan ko asikandin nikanga aluqufu ala safa angana ke safai angana setu safa kamanna siga kamma gide ke kamma angana ke marwai anna sigi marwa kamma nan jonko kaabay li du'a anna du'a anna Allah khiri awa gidu ko hilli kamma angana safa anna sigi nan jonko kaabay anda parce que tangili kaaba Allah daga anna setu angana setu gide ke gida anta kan jonko irage hende anca ganan palla hayne katta kaabay anke ngati nan kitungu anna downya angana ke marwa kay kadi anga daga kundu kadi nanti ngana daga tan jonko irage no ko be nan do kempede annan palla ko ine kadi kaabay anna duwa anda hamba anna duwa donc keni duwa nga amun ntongo maga safa adu marwa adu menaga angana ray tasu anna ke dabar aha anna katani ngani kebi qawluhu Allahu akbar annati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar anna kenko tasiko angana setu safa giden kamma angana marwaga anna me konino ngan anna sagitni qadi annati la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده أنك دعو كني أنا همبا ولا أنا سيد سفك كما أنك دعو كني كسوة دعو نوني إذا قوانا قري جلّanga مدك anda hamba bo oda koni omar mundangan himbe gani Allah agada himbe farlo kamma nanti nampugo hukenta dide umma hugude salle kibe uga dabarno qurain kamma fosume ke gam bangi quray ke kamma kundunye nampugo tan chumu sun kason chumu anta gemme na jakam woni na hugunda anta gemme angana serebe da tan jakam bona de ngana bonna ko nanda ngana ba an kawa baka kurenya kamma na koy nanti karsa wajja kam wadini
anda hamba salle ngan taqwa nan pugu mo me jakkan kan taqwa nan pugu kundunye salle ngan taqwa nan pugu mo me hijun kan taqwa nan pugu kundunye gena walla mangana diga na bira kebe na ko soronda ngani anan ken ta hota dingan keman est ce que ken ci den ba an kana qalsin gabe nya bonna dépasser an qawna kenya anna kenya rem munduno gillanga madaga anna tinto soronga inan qarawundi anda hamba no gana girtani bito hilli bito sikki ona daga misiden no gondingan to daga qara angella na mani hamunu kendingan kebe ya ngan qawana mundi sine no gondingan angin gilla bito sikki tangi ngada na kenya rem mun misali ma kampunga yimme awa kenya ren takiten aya ren takiten ona ya rem mundu gilli sa nan daga wara ma wagai an pakringa waga hijunyet anna qawana mundu gilli sa kata waga ga kenya ona silama gondo manu sere usadi angara ko mo ban tagawa sere anni warat halle anni walla kanya awanya am pamira hen kay ako misalo ha qais mun dege ango ho kitaro sel so akengo nyana mo sante ya gundi anna ya gemunduna donc gemba katinga kadi angane bakka nan daga safa fonna mbudi babu safa c'est kabara kukusu lak asudi tokonyen fonna mugdi babu safai babu safa ugara no kokebe koni hajarul aswadi me jonko me kedingen ajilenga kemme babu safa na nonye anga segene tikenga tanne anga daga na safa kenu hoyi amundu tengani faran chunna non ngani agara mundo maka kwa faran jukuy woni ke ganya dabarni safa do marwa khibare dingan kwa donc kemba katinga ati qadi إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أتي الصفا والمروة كنا قل الله دينا تغمان تشيغو نوي دينا تغمان تشيغو نوي سربي غنا كومبكي كاكي هيج أنغرا كاكي قرقرة تهيجونا مانغرا قرقرة تأمرانا عند همبا أوجه مكين كمان دعنا الله دا دعنا دعنا أنا كين tawafunya safa adu marwa do mena me waman tatawwa khairan srebe gana khair golle dabar anga jidindi nan dinge umuranye megida ntaka kabara wangana ben taka terne safa do marwa na ay maka kende barde ko tasu gadan caga so bando nelle annaranna tawafunya anarga safa do marwa do mena ko tasu كوتاسو بس قال لي ومن تطوع خيرا سيري بيغنا خير قول لي فإن الله شاكر عليم الله نكوفان دانا بوسرين الله نبركان دانا بوسرين الله نتوانا قورين aga ho sutungan dongo kempa kadinga farin juku tanani angana sa'ayu kenyana tirende kenyana na kabara wangau nan daga tawa safadu marwa do mena gaw anayan cinnen farin juku wani ke amu dengani o maga ogan kawana dabar anda hamba donc gemba kadinga oti awa gemme kadi duwa umpo gabe adu allam pinkon gabe anna kenko ni terne ken gon safadu marwa do mena anna kenko ni anda hamba donc gemba kadinga awa gemme kanna nyaako nyankandi angenna maganya nyaaka qala na do honga anga kamana wandi yakum pay daga na anta gemme anta qawa ya gari kada nga kamana wandi yugum pay daga na anta gemme anna nyaako nyankandiya anna nyaako nyankandiya keni jukko qur'an me gada koni odangan qul lil mu'minina yaquddu min absarihim furujahum donc ke bagatinga keni jukku nyai qur'ana aga se hodangan no jukkundi tay kengani kanga nan nyaako nyankandi haraga nay awa anganta kaba banginga anga no qutana amundun tenya nan maga anken cila man nan nyaaka nyankan anta ke sagura anna kenya hay daga na manga daga nan pajum mundun no kokebe annan ta ke sagura daga danya hay anta gemme kadi ada marremme ankel laqinga diga men chuadi ngan khasatan hiju anga dusuro gono kawadi kun qayra qinna diga be chuadi iqallenu anda sariyaw amma sariyaw ikungu wa iraqinna chuadi anna laqin tikti anda hamba farinda gongo koten kato da ngan kenga sallallahu anda hamba ati sirebe angana hontanga himbe ga sinkuku hillido menaga kenga ni nene ke angana kentanga angara honkatanga himbe gan to ku hillido menaga
atike fare ida arjanna garanti mutangen kamandangan Allahu akbar ida garanti mutangen kamandangan allaqi adan kane anta nu kuhli do mena angara kuntanga anyai wanya garayo aha ancho mon pato kuhli do mena anda hebe ganu ngana anda ken katanga atida arjanna nyanganda ngani ida ken garanti muto anda ngani ko donc kuni jukkuno benu gan qawana ndabari awa terende ken gondi ngan kengan safa adu marwa do mena o gana girge nga war jukkuno katandinga gondo man katandinga bangana ke dabari sasa umura nga ken golle nyeme angara nyun ko lank sutanni umura nyeme angara nyun ko lank sutanni angara gana nga yankini iran kullu ko hilli benu ganga anga kumbugandini gelagana anga daga tamatu nyede gelagana anga daga tamatu nye anga iran kullu ko hilli bugandini anga nyira mullo no koy makka tagana koy makkanke ngam makka no gondi ngon mo kebe angem pedi hijana kadi angem na koy makkanke nyakita kono ni hijanu nga himbe no daga al infirad imenu daga tikenga ado khiran donc kunyen hijano me anken kita anken na koy makkan ke nyanken ata gonu kita ma bita segundin kota gankinye khason chegun kota bana a segun kota kempa kadinga kadi bakke nganyana na daga katta gondo man nakatandi kei kenga nikanga alu qofu be arafa warni se kenya kamma sasa ko kenni gondo man nakatandi nyani hijundangan me kenta umuran kitendi de ke ka nyana akapa hijun kitenye kwa hijun gondo man ke nakatandi hijun gondo man nakatandi annam bugu kenka nandaga mina kenka jopene geli kambre yawmu tasi jil hijja kasun kabundi gollu nganyana kenkane de mo ma se hukun kamma o se ne makan kamma farla yabo way se ne farla nya kamma kayno ga dangi bita segundinga o ga bita kabundinga kasun kabun kota fajiri ngana salli bira kebe anda hamba ako bakka kasun kabundin kota nda wara mabita tamundi fajiri kene arafa kota bo kega wajib nu wadangan sunna nu wadangan jukunu wadangan jukunu benu gani sunna nu benu gani farla nu benu gani akharan tatimmene na nyukunya gama dabar kenni kanga aho hana anna li arafa beranga bitakabundin kotanga bada zawali kincigam palle bira kebe kenga na kinye midin pakati nga ube 11h nu akana bugu akana diga arafa anna kin arafa ila qurubi samsi makenga kanu bira kebe akwa ken kenya nano makenga kanu bira kebe na ga to kono ngani anda hamba wodi gana jawnge dingan akwa toko arafa kenga kenna kayno kenga na kenna kayno akwa bakka kempa katinga arafa no gondingan nandaga muzdalifa agariga wi muzdalifa ay landin nakanga al mabitu bi muzdalifa kenna kan wi muzdalifa no gondingan wi muzdalifa angana ke muzdalifa kidanga bugo arafa anga ke muzdalifa kinga ya leru su kita annan putron challi annan chaqon challi mi magati no ken khaninke arafa fonna hutron challi arafa maka kenda barde annan daga sallen jabat ndabar ande daga sallen ndabar ya imamu ngono annan daga har mu imam gantano aka benu gana menya aku nyani me imamu nga bane na dangi jamanga da halle anda hamba parce ya suranta sallen don igonu la kinye ma muzdalifa ma mashar al haramina igonu nga inta igandara ni me hoyke tanni anda hamba pano ke tanni yu hutron challin anga dangi pano ngatanni asante ngake pano nanti akarabana arafa karabane muzdalifa donc anga dangi pano ke tanni allah putron challi allo muzdalifa anga putron challi no anga chakon challi no nga agana linganda ngana na sakuno ngan agana linganda ngana na gama miside ke me karanga na ga sakuno ngan anda ham kenyal mabidu bi muzdalifa
بعد الإفادة من عرفات ليلة 10 ذي الحجة كن قصون تمندين رون كوتانا أنا بانان قصو kabundin pe kidare parce que ken kanu deja agaru tamundu muro nyati tamundu muro salle muro agana kenya wini muzdalifa anda hamba aganda wino manin qawada barne gida ille ngana kare agawari gana nan daga jamaratul aqaba agawari nan daga kenya gulla ko chungo gulle no ko gebe agawari ni al ula jamaratul sughra agadangni kenga kata minay agabar al-usda kenga naganendi aganda danginunga mal aqaba kebe gado kaba bangeng ada na kenya gulla ota duma hija non tarongo xanne ngan sasa ni tarongari tenganda non tarongari angana giri mina gide ko ci sede ngan qawayna no ko hana kebe ko centa sadi no ngade sallen ko tang himbe ga kembata ko centa sadi no ngade himbe ga kembata sikandi katak makka bangenga gullan ci dinere wadni kenyira jamaratul aqaba anda hamba kenni sallen ko tan kengana dangino kenni almabitu bimina na ngwimina bito sikino gondi ngan bito sikino gondi kenni kan ko tay kason tamundo bane tamundo hillo tamundo sikko me serebe kandanya bito hilliya basin tatay قرانا سياكما ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه سربي غنا بيتو هلقاي او جنوب تاكين كما كما اها مينا بيتو سيكي اتاري انا واغي لقدي كو تاسو غدي اغودا كو تشوكو نكونو كو سيكي ادنا غيدو نgal ñaaren agada kungulla ko ci ñeeri ñeeri tampille do bane o gara no ko hana kebe ko kebe ga katta mine aga gulla sede njopana iren aganda dange himbe ga nakana aga gullan cedi nonga himbe ga makka banga aga gullan cedi nonga aga sagne katta minay bido ko sikki no gondi ngan ko bido ko sikki no gondi ngan donc kemba gatinga himbe no gani wajibi nga farenga sallallahu alaihi wasallam ati qadaqa hijun gullul lagin ke muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hiji ko nge farenga hiji mo ko ke ba ga ngari mo ko ke nga hiji ni ka hiji kundunga de ati mani kadi qifu ala mashairikum kasigi silama gun taguman cingan no kusu kasigi ken cigrede melengona mani ngal hadmar mu ngoda kesukuni anda hamba nanti on qawono huturon calli muzdalifa ona wino ngan melenki sirebe ga wino no kenna lugade igarta gara honne sigitanni wadangini orge faren qada noy nya suru lampunto nya danga nado suru kasu anda hamba lengi ido karu nganari igara honne sigitanni wadangini ale asor gana mina orke faren qad qifu ala mashairikum silama gun taguman cinga do kusuki khasigirenga faren gada dabar mo ko kebe ala dabar ko pasati khuzu anni manasikakum kadaka hijungo lullaga nge farenga sallallahu alaihi wasallam farenga winu ko akan winu ngan anda ham ati fa innakum ala irthin min irthi abikum ibrahim akum pay kamana siria qayumut kinga naka haba ibrahim khay aka kamana kenya khay anda hamba bo kembagatinga oti qadi sunna nu benu gati parce que ma c'est sunna comme c'est farla na kam sunna nu benu gadi kenni man al khuruju ila mina nan bugu makka nan daga mina bita segundin kotan yomu tarwe gra kebe koni tarwe ni me wure gani kebe ken ya ken kotanga aka sunna daga mina nan daga jiginu hakkenga hija non dangan parce que ken ba daga jima ino segundin kotanga suwa bakka anda hamba wira mun londini wana mu yenda barni i wotolinunga wabaka wada na mina wada jigina hakken yo mu tarwe wada jigino paka amana nikke me ona maninga ligel lenki kaso nyeru ngana kira lenki geli huturo ido karu ngarni wa kasuro na no koningan mina orge farenda ya kaso cegunyede arno famde ona lini ngara kendi ona dangita akutenga inshallah tabaraka wa taala
tirinkandanu khasatan kubenu haqirengo hijungolle ñangendi awa oti wala laqenga kana tirinka sun kan kannendi kudu kana dinan pamu erdango ho ñana anta gemanna golle su dabar islama gondi mangara alla kiten tari wasu ken qarna kitabin jo paranga donc o lini ngalla gara tirnde go serbe maga walla kunyinde go serbe magandini anna awara donc kenya 88 17 88 17 serbe gama ken kita 07 25 19 91 07 25 19 91 demande gana serbe ga me maga anna walla keni moro ay RTL morning inshallah ona emission tuka tay ono dugoto ason kay metin to kalle gari ona emission tuka kuda wala la kunna kata continue donc kubenu go kamani ina buren dépasser kuda mare munna terinka imaga mungu nanti tuka ndana wiya awa okuga Allah ni tukana ina buruku ga bugi wedar na barkeradi donc wagara qibne nyana na tirnde nya 88 17 ken kitanga na goto serebe ma 07 25 19 91 ngaro tindini ustadi awa lijum masalan ngondi sir gabe ananonga alhamdulillah rabbil alamin intatun nanti keni foburenye ndaga hijunga nalli ma iri halani gatun nanti ra foburenya atu ambala gundi nganya tunganyi da nyaya ga mundu wa kenani tandampiri awa alla ga magu kinanga qari anna dabari a qoton donc alla gara fursan kinanga wakati be na tankinanga hakati be andu goto anna wakati ke maga wara go perdinanga andina nya ga munde ndi khasatan awa kebe gan fardu aynin parla be gani awajibin tenna ni me zati nya kama serentar sikam batendi donc sereganta sikam batendi alla mbate suri na wajibi nyana ni me kama nan cikina kento a mun do mati be sunya to anaide an ganta suron bate su halle aga wajiba ni me kama an gama kento a kara kona kenya nanda kona challe nyananda kona chumu nyananda kona piju nyananda ngandin kona an Allah mbatun kutunya donc ho ga wajiba ni me kama no kullu ya ga kama haran dai awa mintinu karagay ko yendi angana ita si ko garna sine ngana ilena ngaballa maganga nyana tuwana yan dinandi amma ga waro ganto dinan karna awa dia seren qaytango to agungu tunu kuncho anta utu tanyon kilumui anta utu yon kilungu dunke maganta utu bira dunke maganda ana to agungu to ana siru ko benu go Allah tu go Allah ko inan donc sere su sa wajun den chank partout seren ta utu no kuncho digame awutu rampai anga utu serbe magannatu donc ona conseil kinume ho mugunten choeti kon hoy ho mugunten choeti nyampoy awa hibe ga yan kin no gondi asuga yeti nanti be ga yan kan no gondi an ibe anga ko ne ajatir kan ten na nyam magandin ani ago sharia mizanun no gondi inshallah kenyo maga digal daga ringa inshallah komi ati wakatin kinye inshallah conseil la garbe ga maka kata ten kanda toujours go ni ga himbe konno ko manga gire kebe konno tanni o suno dina nyaaka muntu wajibi nyano kama on khara o gana khara ono dina nyaarentu o ganto dina nyaarentu alla gara to on khare ha kubeni o suntunto kun kama nuy ona tirni den dabari ona kharanya har so ono dina nyaarentu o gara kebe konna ka hay ke sun taj dabarni huqqadi huqqe ho he hiju yeti huqu hoy nantinna huqundi mingana diga na kotambe anna bugani sella nyai anganta kebe to anna tirni nya katanga daga na ayagana mun de kenya sireni ngan ko agomi salle nga oga dabarni mo gebe aganta dabarni huqqadi hiju qata qawana dabarni huqqadi jakkan taqwana bugu huqqadi ngan paskan qalle heti jakkanga alla khalleni anda hamba alla da mun dam ganna bugandan na burendiya awa tingena hugundina asugare fefet ho gatni wa hugunda apil paranta bugandin hara ga bugandi aya ga magahe hara ga bugandan tati ga daga ne ko kebe anda hamba donc kenyen harsa ono dina ngona ya ga mundu arna fami kino inshallah e agaro ustazi sa gonyan do mi kengen musa sa go imam masjid taqwa ada gamare mi Ismail Fofana awa 95.com 95.fm
wa Libreville o wa be su kunyini inshallah wa qantan den kenya dina so watini alla ganu da su gemundi sahaba nga arna kande nyora arno gemundi quraylinge tanay arna tini liyo ko inshallah qaw serbe ga ma kita 22h ngalla watin kana wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi donc kenya ni har so wa continue oti hinu benugai fokkan nan bugwa nan daga mina kincigan pakatinga anda hamba miside go wat masudu namira aganda kenonga agaw salli hana adu lagancara salli hana du lagancara agaw kencallini do almamin battenga jamu'an wa qasran agaw dabar jamunga agaw de hondinaka de honni kanga salli hana nakatwani me yerenga hillu ancalli hillo ge halle gadi agaw gille gadi agaw lagancaran qasallini ni kohma men andam kenya ne kawuma agemme hinu hilli banati uturon do sago nyan kapame salano la kanjira nyan kapame farenda ku dabari madina no ko kedingan nani kanuehe nani hoho kamehe nani mullehe nani buto heti nani bite heti ada kisu dabari salano la kanjira ni kawuma me lenganga na ken dabari sunnatu mahjura odo minna me dabari yere ha ado lengen ko masagaide sunnatu mahjura yani salano la kanjira jamu suwari yani anda ham ya kitage onga antoko konya kendi andara yonko lande hakati be kendo ona golle ni ila tatbiq oda dabari yere ayamman kan qorey ado lengen ko masagaide ko ni anda ham parce que una munda sunna ke so ambange sunna no ku iranda bange no indako donc gemba daga na kenda bari agawa siki arfa no gondingan kita makenga khina kai kenga na khinu kita ka bakana daga Muzdalifa oda ko ni huturondo sago ken ka wakappa me yere me angaba serebe gam miside ke kitana nan challi da batten parce que Allah to imbe gane kilo jatunga ken putro na ken kita ken misida ko ten donc aga ndaro maintenant Muzdalifa agaro tanni aga da huturon challi ni nonga parce que gon ngane kinye na huturon challi 22h nga kinye yugon 21h sur hanan anda hamba mais 20h ko kun sur hanan ngi ma yugon ko ngana kitana sal ko 22h ba kana huturon challi ana sa ga kana sakon kai akana winu ngan aganda winu nga kita aga fajirin challi non fajirin ngana salli kita aga kitum pilutu nan dua na dua ngabe ndabari عندهم الله مدوا فاذكروا الله عند المشعر الحرام قد الله هنكوني مسار حرام كنو خونغا نسيدو كنو خونغا عندهم بوكين نسيدو لا كوني او تسرون تاوين نونغا مي سورتو نا سوبا سالي نونغا سورتو نا الله هنكونغا نيا نونغا iga sigitani wadangin ido karu ku wadangin nan daga mina anda hamba orkam mundun tenya no maga annan to gonu ngan na soban challi nan chage kadi nan dua ma khurenga mbugu inshallah vers 6h 6h30 kem pa anda warena mina anda hamba Allah ya mina ay mina kita anga dana nyokun chakunti aga tantangure kem pa ta warena jamaratul aqaba ke gogo da koni aga warena ken nchedi anga na seri kita aga linga dangan anna continue anna da tawaful ifada tawafu be gan wajibi ngala ga ken tawafu dabari anda hamba angana ken dabari anna sage na mina kille mundo kadi nan chagarni mina aga nan chaga da tawafu dabari anna nyonko lanci anda hamba aga nan chaga angana nyonko lanci gidan na sage na limina angana rimina anna yankikita anna dirogu ira kulle ke do koro hakedo yira hende liganna kumbugandi anna Allah da nyira mullondi anna mina bita sikinta ren kanna ken ka joppa mina bito sikinta re anna ken ka joppa anda hamba donc kem pakatinga gollu dantanto ananonga gollu nati igan kawana dabari ken ko tanga salle ke ko tanga banan challen ko tanga aganda grimina kurusin dengano hadiya aga ken kurusin anda hamba ko ci sedi ngano
anda hamba jamaratul aqaba ko ken cedi tawafful ifada ngan yongolla siye ngan wan ku gollu naqati ku an qawana dabari banan ko tanga hijana ngan qawana dabari hijana ngan qawa na dabari ko inshallah iro qindini 88 17 lero mi waqti ndora ga inshallah serbe ga makin kita oti demande ga ne serbe mara anna wala 07 25 19 91 07 25 19 91 demande ga ne serbe mara ndini anna wala keni mara donc akana gadu goto na imsoke na antigra bate o suambanari donc serbane rantata dabari hendo su kana ka angaba Allah maka awne uno kamande usai sago tinanda nan nari sido arsangana hay Allah timani wazkurullaha fi ayamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa atona Allah hinko ni bitud dantanto no gondingan bito dantanto serebe gana bito hilliya jurubun tankam kengan mina bita sikin bito hillin taqen serebe gana nya bito sikki khay jurubun tankam mena nyati mani allan kanne serebe gana tawsu anyanga kana le amanya anga lele ga anyanga kana wallahi de anda hamba me kesu commenter an gana ke mina ta quranga ko tasu wallahi ustazu ismaila an kenyimme warragana nanti manyo nya manyo kompen no ngan telma iga wusulanu benu huta dini yereng Allahu akbar Allah gana yampo magade an gana ki magambanun kay ga ngani balon kutandenga ngati ti peut-être yereti minaide ay nan ke nyan tromper donc koron kanu Allah yo ga golle sudde barni kuna nyati Allah kan nenye inshallah anda hamba umma ganya tanni na buringi maga tanni ga dinca ga tanni na daga tanni kempe muna nyata Allah kan Allah batul daga ya rabbal alamin donc kanyo magamare muna kinan da gayi lenki wala Allah kedi be sun kanu Allah anna hijunya ko Allah garanya martay mogobe Allah na kin qara gana walla nya gana kubenu go daga arni gollul daga ya rabbal alamin kubenu i haqqire ngari moy gantira Allah gana hijun non do da qasuda arna lagar surnyo da ngandini ya rabbal alamin akana gaddu goto serebe haranga nganta hiju ke gollen tulenki alhamdulillah angana kilun to na tuana mundango hinun debar ndabate ngaba mbatu ngangi nyana nyamo siren kamandin kenya no ta gamma haratu tuanu de aga gana harati rita awa tuana ngabunu kusu anago aga go bitenyerde angana biteni torosi gumi bane ana gadi mahillo agana idon qube angama daga angara kumendi de awa kana arno gemdi sabanga wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماري موسونينكو خورتوران تاغاي كارونغان قباري الحمد لله. ewa kenda ngampalle ona taga dangani ewa emission nga nan kaso la gasala ngana sallani emission nga nyidabarni mais sasa wakati nga asanje sasa emission nga jongene sallahana ngana salli 14h pili awa jongene kubenu ga khalay kubenu ganta khalay ndongo karame informer kota lendi sugadi tenenge sugadi ewa sallahana ngana salli sonko emission nga awa jongene kenda ngam palle numéro be ganu ngono kubenu ga munana demandi kat sonko ko emission nga parce que emission ke tugene a donc numéro ke ni 07 25 19 91 07 25 19 91 ken sonko emission nga donc tenenge sugadi sallahana ngana salli donc agana gar jongu agana kona ga yakunda agana kona ga mari munda ngani nan katina trinka pour ko suga katina bugu samedi ya rabbi Allah arno da gasu tugadenya arjanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. Aga misoni sasa kunda adukuta sasa kundu wasorobe no gani emission nyonko langa kenni Ismaila Fofana ado Musa Saro gatni Bala Saro kunya ni emission nyonko langa lenki سيئاتكم ويدخلكم جنة